Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 5, hydrocarbons. In this video, we're going to discuss the subtopic 5.1, and at the end of this lesson, you should be able to first write equation for the combustion of alkanes in excess oxygen and limited oxygen, explain the halogenation reaction of alkanes, explain mono-substitution of alkanes containing equivalent and non-equivalent type of hydrogen atoms, and illustrate the free radical mono-substitution mechanisms of alkenes. So, let's start our discussion with the chemical reaction of alkane. Untuk chemical reaction of alkane, kita akan ada dua jenis sahaja. Okay, so let's start with the first one. The first chemical reaction of alkanes is combustion ataupun pembakaran. So, for combustion, it can happen in a few situations. Seperti kita tahu, pembakaran akan berlaku bila hadirnya oksigen. When there is oxygen, combustion can occur. But the amount of oxygen will determine what will be the product of the combustion. Amount of oxygen dekat sini kita akan gunakan sama ada in excess oxygen, limited oxygen ataupun very limited oxygen. Okay, now, so let's start discussing one by one. So, for combustion of alkanes in excess oxygen, the reactant used is alkane and excess oxygen, and the product that we're going to get is carbon dioxide, CO2 and H2O. So, ini adalah produk pembakaran, produk combustion yang biasa kita dengar lah. Okay, and selain daripada carbon dioxide and water, large amount of heat will also be release. So that's why kalau awak pergi balik kepada definition enthalpy of combustion, it's heat release. Perkataan tu emphasize heat release when 1 mole of compound is burned completely in excess oxygen. Heat release maksudnya delta H is negative. Okay, so that's why, for example, if we write down the thermochemical equation of combustion of methane, okay, tambah oxygen to produce carbon dioxide and water. So delta H will be negative. Same goes kalau saya ada dekat sini 2,2,4 trimethyl pentane. Again, react with oxygen to produce carbon dioxide and water. Delta H akan jadi negatif juga. So awak akan balancekan equation. Okay, awak akan kira lah berapa bilangan carbon, hydrogen and oxygen. Next, we have combustion of alkane in limited oxygen. So, kalau excess oxygen, kita akan dapat carbon dioxide. In limited oxygen, kita masih lagi gunakan reactant yang sama. The product that we will get when alkane reacts with limited oxygen, maksudnya jumlah oksigen yang diberikan tu adalah terhad. Okay, so we're going to get the product of carbon monoxide, CO and H2O. Okay, so example dekat sini, methane tambah oksigen to produce carbon monoxide and water. Dan masih lagi delta H adalah negative. Okay, and then lastly, what will happen if our alkane is burned in very limited oxygen? Kalau excess, kita dapat carbon dioxide, CO2. Kalau limited, kita dapat carbon monoxide, CO. So, reaction of alkane with very limited oxygen will give us an elemental carbon and water. Okay, so the carbon in the hydrocarbon, maksudnya dalam alkane kita tadi, is converted to elemental carbon, which is our soot. Okay, soot ni adalah apa? So, kalau dalam bahasa Melayu, soot ni adalah jelaga. Ataupun kalau awak bakar, sometimes awak pembakaran, ada benda macam warna hitam-hitam. Okay, itu adalah hasil daripada pembakaran tak lengkap. Okay, incomplete combustion, where we get soot as our product. Okay, so example dekat sini, okay, inilah combustion of methane in very limited oxygen, kita akan dapat soot. So, in your exam, okay, macam mana kita nak tahu equation mana yang kita akan tulis? So, depends on apa yang soalan minta lah. Okay, if the question asks for excess oxygen, okay, awak tulis produk carbon dioxide. Okay, kalau limited,
akan dapat carbon monoxide, very limited akan dapat carbon. If the question doesn't mention anything about the condition of the oxygen, we will always assume that the oxygen is in excess. So kita akan dapatlah produk kita carbon dioxide and water. The second chemical reaction of alkane is halogenation. So from the name itself, halogenation, okay, perkataan halogen dekat depan ni menunjukkan apa? Menunjukkan yang akan ada halogen bertindak balas dengan kita punya alkane tadi. Okay, now, so kita tengok macam mana dia punya chemical reaction. For halogenation of alkane, the reactant that we're going to use is alkane and also halogen. So halogen dekat sini pada group 17 kita tu lah. Okay, diatomic halogen. Dan selalunya untuk halogenation of alkane, kita limitkan kepada dua jenis halogen saja. Chlorine dan bromine, Cl2 and Br2 gas, selalunya lah. Okay, tapi if let's say dekat soalan gunakan iodine, okay, pun boleh juga. Tapi selalunya untuk chemical reaction, we're going to use gas, it's chlorine and bromine. Okay, dekat sini. Ataupun solution, okay, aqueous solution. So, chlorine water dan bromine water. Okay, so the product yang kita akan dapat adalah mixture of alkyl halide and also hydrogen halides. So ingat balik, alkyl halide dekat sini adalah nama lain untuk haloalkane. Okay, haloalkane maksudnya dekat sini, okay, general formula dia adalah RX. Okay, yang mana kita akan ada R dekat sini adalah awak punya alkyl group and X is our halogen. Hydrogen halide pula adalah hydrogen dengan halogen dekat sini. Okay, now, so untuk berlakunya halogenation of alkane, maksudnya untuk halogen masuk ke dalam alkane, condition yang mesti ada adalah light ataupun UV ataupun heat. Okay, maksudnya nanti bila kita tulis dia punya chemical reaction, mesti ada perkataan light ataupun UV ataupun heat. Baru chemical reaction akan berlaku. Okay, and the type of reaction yang kita akan buat adalah free radical substitution. So, please pay full attention over here. If the question asks for the name of reaction, nama dia adalah halogenation. Kalau nama. Tapi, if the question asks for type of reaction, it's free radical substitution. Kalau type of reaction, awak ingat balik pada chapter 4 kita dah bincang type of reaction yang kita bincangkan ada 7. Okay, yang mana kita ada free radical substitution, nucleophilic substitution, electrophilic substitution, nucleophilic addition, electrophilic addition. Okay, kemudian kita ada elimination dan kemudian kita ada juga rearrangement. So that's 7 reaction. Okay, jadi untuk halogenation of alkane, kita akan ada free radical substitution. Okay, now, apa yang penting yang awak kena tahu untuk tulis dia punya chemical equation. So, you need to know how to write down the product ataupun how to identify the product. Okay, so this is an example of a chemical reaction of a halogenation of methane. Okay, yang mana methane kita tambah dengan Cl2. So, now, as you can see over here, kita ada beberapa produk. Okay. 1Cl, CH2 sepatutnya dekat sini. CH2, Cl2. Okay. CH2, Cl2 dekat sini. Okay, 2Cl. Over here. Okay, kemudian dekat sini ada 3Cl. Dan dekat sini ada 4Cl. Dan HCl sebagai side product. Okay, kalau saya lukis kita punya structure, so nak menunjukkan yang substitution reaction occur. So maksudnya dekat sini kita ada CH4. Okay, so CH4. Okay, so kalau CH3Cl, so maksudnya one of the hydrogen. Okay, salah satu hidrogen yang ada dekat sini kita gantikan dengan Cl. Okay, so kita gantilah dekat sini.
Okay, so this is substitution. So kalau ada 2 dekat sini, maksudnya apa? Maksudnya ada 2 lah hidrogen yang digantikan and so on. Okay, untuk halogenation of alkane, kita tengok dulu kepada mono substitution product, okay, yang mana with an alkane that have more than one type of hydrogen, a mixture of alkyl halides may result. Okay, apa yang dimaksudkan dengan sini? More than one type of hydrogen. So ingat balik kita punya classification of hydrogen, we have a primary, secondary and tertiary hydrogen. So kalau kita ada hydrogen yang berbeza, okay, pada kita punya alkane tadi, so most probably we going to get a mixture of product. Okay, so contoh dekat sini, katakan saya ada propane. Okay, so reaction of propane plus Cl2 in the presence of UV. Okay, so kalau saya lukis balik bentuk propane dekat sini, so 1, 2, 3. Okay, hydrogen, hydrogen. Okay, and also another hydrogen dekat sini. Okay, jadi ingat kita nak kelaskan kita punya hydrogen mestilah berdasarkan carbon. So, carbon dekat sini, this one is a primary carbon. So, hydrogen dekat sini semua adalah primary hydrogen. The second carbon is a secondary carbon. It's bonded to 2 different carbon. So, hydrogen dekat sekeliling dia adalah secondary hydrogen. And carbon yang terakhir adalah primary carbon juga. Okay, so kita akan ada primary hydrogen. Okay, so maksudnya dekat sini, produk kita bergantung kepada jenis hydrogen yang kita ada dekat sini. Okay, so as you can see over here, we have 2 types of hydrogen. Kita ada primary hydrogen dan kita ada secondary hydrogen. Okay, so macam mana kita nak tahu apa produk yang kita akan dapat? Okay, so bila ada 2 dekat sini, maksudnya substitution boleh berlaku, kita substitute kan hydrogen dekat sini. Okay, hydrogen yang pertama, primary hydrogen, to get 1 chloropropane. Okay, so kalau 1 chloropropane ni, kalau awak lukis balik dia punya structure, chlorine ni berada pada carbon dekat hujung sini lah. Okay, and then if the substitution occur at the secondary hydrogen, kita akan dapat 2 chloropropane. So kalau saya lukis balik bentuk 2 chloropropane, okay, so the chlorine is substituted at the second carbon. Okay, so inilah bentuk 2 chloropropane. Okay, so dekat sini. Okay, now. So ada 2 produk. So 1 chloropropane, 2 chloropropane. Okay. So dekat sini, okay, macam mana kita nak tentukan, okay, bila ada mixture of product, kita akan ada selalunya major dengan minor product. Okay. So as you can see over here, okay, apa yang ditunjukkan dekat sini adalah, okay, macam mana kita nak tentukan mana satu major product dan mana satu minor product. So as you can see over here, the weaker the CH bond, the more readily the hydrogen to be removed, so the more stable the radical form leads to the formation of a major product. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau kita nak compare primary carbon, okay, dekat sini primary carbon, so kita fokus kat sini lah, yang tengah-tengah dekat sini. Okay, we have primary carbon over here, this one secondary carbon, and then tertiary carbon. So, kalau awak ingat balik, okay, susunan untuk free radical. So, which free radical is the most stable? Okay, it's our tertiary free radical. Okay, kenapa tertiary free radical adalah paling stabil? Sebab dia akan ada 3 alkyl group yang akan stabilize the radical. Okay, so maksudnya dekat sini, kalau alkane kita tadi boleh hasilkan tertiary free radical, produk yang akan terhasil daripada tertiary free radical tu kita akan assume sebagai major product. Okay. Kalau dia terhasil daripada primary free radical, okay, so produk tu adalah minor product. Okay, kenapa? So dia cakap dekat sini, the weaker the CH bond, the more readily the hydrogen to be removed.
So, macam mana kita nak tengok strength of CH bond? So, sama juga, the strength of CH bond, maksudnya kita tengok CH bond dekat sini. Okay, mana-manalah salah satu CH bond. Lagi banyak alkyl group dekat sekeliling dia, lagi stabil carbon dekat tengah-tengah tu. So, bila lagi stabil, the carbon-hydrogen bond will become weaker. Lagi weak, lagi senang nak putus. So, lagi senang jadi radical. Sebab tu awak tengok dekat sini, increasing CH bond daripada tertiary to primary. Maksudnya, the tertiary hydrocarbon akan ada, the tertiary carbon dekat sini akan ada the strongest CH bond. CH bond yang paling strong. So, dia paling senang untuk release H+. Bila dia paling senang release H+, dia akan hasilkan tertiary free radical which is very stable. And dia akan hasilkan major product. Okay. Macam mana kalau kita tak nak mixture of product? We want only one product form. Okay. One halogenated product may be obtained by using a large excess of alkane which hydrogen atom are all equivalent. Maksudnya dekat sini, the type of hydrogen is the same. Okay, contoh, kita gunakan methane, ethane, 2,2-dimethylpropane, neopentane and cycloalkane. Okay, contoh macam ni kat sini lah. Okay, so as you can see over here. Okay, so kalau saya ada CH4. Okay, kalau saya lukis balik CH4. Okay, so CH4. Okay, awak akan nampak dekat sini semua hydrogen adalah daripada classification yang sama. It's a primary hydrogen. So, dia akan substitute sekali je lah. Unless kalau kita biarkan reaction sangat lama, okay, barulah kita dapat macam tadi. Kita ada mixture of CH3Cl, CH2Cl2 and so on. Itu kalau dia sangat lama. Okay, tapi kalau kita buat reaction sekejap saja, dia cuma akan substitute satu hydrogen saja. So, kita akan dapat satu produk lah. Okay, sama juga kalau saya ada cyclic structure dekat sini. All of the hydrogens are the same. Okay, semua hydrogen dekat 5-5 carbon pada cyclopentane dekat sini adalah sama. Yang mana kita ada secondary carbon. So, dia akan substitute sekali sahaja, okay, in limited time of reaction dan kita akan dapat satu sahaja produk. Okay, kenapa tadi? Sebab all the hydrogens are the same type equivalent. Okay, sekarang kita tengok halogenation of alkane, major product in bromination. Okay, now. So, bromination dekat sini maksudnya kita react dengan Br2. Okay, now. So, result from the cleavage of the weakest CH bond will form most stable radical. Okay, so apa maksud dia dekat sini? Okay, now. So, let's say I have a reaction. So, this is my 2-methyl propane. Okay, saya react dengan Br2. HB dekat sini dia nak menunjukkan yang kita sediakan energy ataupun heat. Awak ingat baiklah equation semester 1 awak. E equals to H nu dekat sini. Okay, heat, energy. Okay, ataupun dekat sini kalau kita tak letak nu, kita boleh letak UV. So, syarat dia lah. Okay, kena ada energy. Okay, so as you can see over here, apa yang kita akan analyse. Okay, kita akan cari dulu dekat mana substitution boleh berlaku. Substitution akan berlaku pada hidrogen. Okay, so dekat mana? So, we have 2 place of hydrogen dekat sini. The first one yang saya highlight warna kuning. The second one yang saya highlight warna hijau. Okay, kenapa ada 3 tempat yang saya highlight warna hijau dekat sini? This is because yang warna hijau dekat sini semuanya adalah kelas yang sama. Which is we have over here a primary hydrogen. Okay, tiga-tiga dekat situ adalah primary hydrogen. Whereas yang warna kuning adalah, okay, awak tengok kat sini, this carbon bonded to 1. Okay, this particular carbon bonded to 1, 2 and 3. So, kita ada apa? Kita ada tertiary hydrogen dekat sini. Okay, so maksudnya, bila kita lukis kita punya produk, kita akan dapat 2 produk. Satu, kita substitute dekat hydrogen dekat sini. Satu lagi, kita substitute dekat hydrogen dekat sini. So, that's why you're going to get these 2 product. Okay.
So, macam mana saya tetapkan mana satu major dan mana satu minor product? So, as you can see over here for the substitution, okay, dekat sini. Okay, yang ni adalah di mana yang saya highlight warna kuning ni, where the tertiary hydrogen is substituted with the bromine. Manakala, okay, lagi satu dekat sini. Okay, the primary hydrogen is substituted. Okay, now dia tulis kat sini, the tertiary carbon hydrogen bond is the weakest carbon hydrogen bond and the radical form is most stable, a tertiary. Okay, macam mana kita tahu? So, kita tahu nanti, okay, bila kita tengok mechanism, apa yang akan berlaku. Kalau dekat tertiary dekat sini, okay, this bond akan break. So, radical yang awak akan dapat nanti adalah okay, CH3, CH3, CH3 radical. So, this is a tertiary radical. Okay, kalau dia break dekat yang warna kuning. Okay, what happen kalau dia break carbon hydrogen bond dekat sini? Okay, so produk yang kita akan dapat nanti adalah okay, CH3, CH3, kat sini masih lagi ada H, kemudian C radical dan 2 hydrogen dekat sini. Okay, so if you analyze this one, okay, kalau awak analyze yang ni, this carbon over here is a primary radical. Sebab apa? Dia adalah primary carbon. So, primary free radical, it is less stable. So, that's why awak nampak dekat sini, the one that form from the primary free radical, kita akan label sebagai minor product. Manakala yang kita hasilkan daripada product of tertiary free radical akan jadi major product. Kenapa? Due to its stability. The more stable the free radical, the more stable the product yang kita akan hasilkan. So, kita akan labelkan dia sebagai our major product. Okay, now we're going to continue with the mechanism untuk tunjukkan free radical substitution. Okay, now untuk mechanism, okay, kita nak bincangkan tentang mechanism sekarang ni. Okay, untuk mechanism, walaupun dekat sini kita ada 2 produk, okay, yang mana yang kita akan tunjukkan dalam kita punya mechanism? Dalam mechanism, kita akan pilih major product. Okay, jadi step of reaction kita, kiranya dekat mana kita nak hasilkan free radical nanti, kita akan hasilkan berdasarkan kita punya major product lah. So, dekat sini kita nampak hydrogen is substituted over here. So, kita akan buat reaction nanti pada hydrogen yang ini saja. Okay, how about the minor product? Minor product kita tak perlu tunjukkan mechanism dia. Tetapi, pada chemical reaction, kena adalah equation, mesti adalah minor product dekat sini. Cuma, when doing the mechanism, we're going to show only the formation of major product. Unless, kalau soalan minta, draw the mechanism for minor product. Okay, barulah awak buat untuk minor product saja. Okay, now let's take a look at the halogenation of alkane. Kita tengok dia punya reaction mechanism. Okay, so ingat the name of the reaction. Okay, nama dia adalah halogenation of alkane, but the type of reaction is free radical substitution. Again, bezakan dua ni. Okay, and then example sekarang kita akan buat untuk yang ni. Okay, kita ada dekat sini. Okay, this is our 2-methyl propane. Okay, dan apa yang kita akan buat adalah kita akan substitute Cl. Okay, and as you can see over here, the reaction is in the presence of UV. Kalau tak tulis UV pada equation, kita tak akan consider dia sebagai halogenation process lah. Okay, sebab apa halogenation tak akan berlaku? What is the function of UV over here? So, UV dekat sini fungsi dia adalah untuk initiate reaction. Okay, macam mana dia akan initiate reaction? UV ataupun light adalah source of energy. Bila kita bekalkan energy, barulah alkane dekat sini boleh bertindak balas. Tanpa UV dekat sini, okay, takkan ada reaction yang akan berlaku. So, maksudnya 2-methyl propane akan kekal sebagai 2-methyl propane sahaja.
Okay, the next step adalah you need to identify the product. Okay, ini sama je lah macam yang kita dah bincangkan tadi. Okay, maksudnya awak kena cari dekat mana dua tempat ataupun dekat mana kita akan substitute chlorine. So as you can see over here, ada dua tempat kita boleh substitute chlorine. Satu, kita boleh substitute this hydrogen, and then the other one is this hydrogen. Okay, 3 hidrogen dekat sini dah adalah sama. So kita akan substitute satu saja. Okay, maksudnya dekat sini nanti our product we going to get a mixture of product. Okay, so mixture of product, dan kita akan dapat dekat sini. Okay, this one is our major product. Okay, yang mana substitution pada tertiary carbon, dan this one is our minor product. So, untuk mekanisme kita akan buat untuk tunjuk formation of major product sahaja. Okay, now, untuk halogenation of alkane, there are 3 steps that you need to follow. Okay, dan 3 step ni adalah step yang tertentu yang awak memang fix macam tu bentuk dia. Okay, yang mana nanti awak akan tengok kita akan ada initiation step. Yang kedua, propagation step. Dan yang ketiga adalah termination step. Okay, so let's take a look at the steps one by one. Okay, now, so let's start with the initiation step. Okay, so initiation step akan ada satu chemical equation. Okay, akan ada satu chemical reaction saja yang akan berlaku. Dan to show the mechanism, kita akan gunakan curly arrow. So awak ingat balik, we have 2 types of curly arrow. Sama ada kita ada full headed arrow ataupun kita ada half headed arrow. Okay, yang mana full headed arrow menunjukkan yang 2 elektron bergerak, manakala half headed arrow adalah untuk satu sahaja elektron yang bergerak. So ingat balik, kita nak buat apa? Free radical substitution. So, untuk free radical substitution, we're going to use a half-headed arrow. Half-headed curly arrow. Okay, now, macam mana kita nak tulis mekanisme untuk initiation step? Initiation step akan sentiasa berlaku pada chlorine ataupun pada halogen kita. Dan pada arrow nanti, awak mesti letak UV ataupun awak letak light. Okay. Atau, selain daripada UV dan light, awak boleh letak heat. Okay, mana-mana diterima. Tapi kena adalah. So, kalau tak tulis, apa jadi? Salah. Okay, reaction tak akan berlaku sepatutnya. Maksudnya, UV ni tadi macam saya beritahu, it is needed to start the reaction. Nak start reaction dekat mana? Dekat sini. Nak pecahkan chlorine dekat sini. Sebab apa? Chlorine, dia adalah stabil as it is. So, dia tak akan berlaku apa-apa tanpa UV. But when we put UV ataupun kita bekalkan UV kepada kita punya chlorine, it will have extra energy and the bond over here will break, kiranya dia akan break even lah dekat sini. Okay, so ataupun kita panggil dia sebagai homolytic cleavage. Okay, jadi untuk tunjukkan homolytic cleavage, apa yang awak akan buat? Draw the curly arrow. Arrow mesti datang daripada source of electron kepada yang menerima elektron. Maksudnya, the tail, hujung arrow daripada source of electron. Source of electron ada 2. Bond ataupun lone pair. Head of the arrow akan pergi ke arah atom yang menerima. So, for this one, as you know, kita akan buat homolytic cleavage. So, satu elektron daripada bond akan pergi kepada chlorine sebelah kiri dan satu lagi elektron akan pergi kepada chlorine sebelah kanan. So, dia akan break homolytically. Okay, so mesti nampak clear lah dekat sini that the tail is from the bond. Kalau awak lukis lagi rapat dengan bond, okay, lagi bagus. Okay, now, so produk yang awak akan dapat, kita akan dapat dekat sini 2 chlorine radical. Or, you can write down like this. 2 Cl radical. Okay, so ini adalah equation yang pertama untuk initiation step. Okay, so let's proceed with the second step.
Okey, second step adalah propagation step. Dalam propagation step akan ada dua equation. Okey, apa yang akan berlaku pada propagation step? So tadi first step kita hasilkan radical. Okey, as I mentioned before, if we have a radical, radical adalah sangat-sangat reaktif dan sangat-sangat unstable. Okay, apa yang akan berlaku pada radical ni? When a radical meets a neutral compound, dia akan menyebabkan neutral compound tu tadi untuk pecah. Maksudnya akan ada bond yang break. Macam mana bond breaking akan berlaku? The bond will break homolytically. Okay, jadi apa yang akan berlaku dekat sini? Okay, kita akan ada reaction antara chlorine radical dengan kita punya alkane tadi. Okay, so please bear in mind and please remember kita nak buat untuk major product. So maksudnya kita akan pilih hydrogen dekat sini. Okay, that particular hydrogen. So maksudnya apa? Bond yang kita akan breakkan adalah yang ni lah. Okay, the carbon hydrogen bond over here. Okay, so maksudnya yang lain ni kita tak akan kacau. Kita akan biarkan saja. Okay. So, apa yang akan berlaku dekat sini adalah, okay, bila chlorine radical menghampiri, so this carbon hydrogen bond akan terganggu and homolytic fission akan berlaku, homolytic cleavage akan berlaku. One electron from the bond goes to carbon and the other one akan pergi kepada hydrogen. Okay, tetapi ingat macam saya pernah bagi tahu, when a radical meets another radical, maksudnya kat sini asalnya tadi dia pecah kepada H. So kita akan dapat sebenarnya dekat sini H radical. Okay, so this H radical meets Cl radical. Jadi instead of kita tunjukkan arrow yang kedua bagi kepada hydrogen, kita tunjukkan dia ke tengah. Yang mana the hydrogen radical meets the chlorine radical. So the product that you will get is, so from the alkane tadi, kita akan dapat carbon radical dekat sini lah. Ada satu radical. And then, how about hydrogen and Cl? It will form a new bond, HCl, dekat sini. Okay, so yang ni baru equation yang pertama. Untuk equation yang kedua, masih lagi dalam propagation step, apa yang berlaku adalah, okay, propagation step ni, senang cerita, dia adalah reaction, okay, reaction between radicals dengan neutral compound. Okay, so kena ingat neutral compound kita ada dua. Kita ada kita punya alkane dan kita ada kita punya halogen. Dalam reaction lah, so alkane kita tadi kita punya propane dan halogen kita adalah Cl2. So dekat sini kita dah hasilkan our free radical, another new radical. So apa yang akan berlaku adalah we going to use this radical to react with a neutral chlorine. Okay, maybe ada yang wonder, madam, step 1 tadi pada initiation step chlorine dah pecah jadi radical. Kenapa dekat sini masih lagi ada chlorine? Okay, so you need to understand pada step 1, pada initiation step, bukannya semua chlorine akan jadi chlorine radical. Hanya chlorine yang absorb energi yang cukup sahaja akan jadi chlorine radical. So akan adalah baki yang tinggal yang masih lagi stay sebagai chlorine molecule dekat sini, Cl2. Okay, so mana-mana yang belum pecah jadi radical, it will react with this alkane radical. Ini kita punya alkane radical tadilah yang kita hasilkan. So, benda yang sama akan berlaku. Okay, apa yang akan berlaku? Radical menghampiri a neutral compound, it will make the bond at the neutral compound to break homolytically. Okay, jadi apa yang akan berlaku? One electron goes to this chlorine and then the other electron goes to this chlorine. Radical chlorine jumpa carbon radical, dia akan form bond. So, kita akan tunjukkan dia macam ni lah. Okay, ke tengah. Dia tak semestinya kepada plus. As long as the two heads over here are near to each other. Okay, jadi, produk yang kita akan dapat, so, from here, pada kita punya alkane, okay, kita akan dapatlah dia akan form bond dengan chlorine.
Dan chlorine dekat sini tadi dah break. So, kita akan dapat chlorine radical over here. Okay, so these are our propagation step. Okay, so ingat step 1 tadi initiation. Kita nak start reaction, kita kena hasilkan radical. Radical akan terhasil pada chlorine saja. Sebab apa? Dia kecil, senang untuk absorb energy, untuk pecah. Step yang kedua, propagation step. Reaction between radicals dengan neutral compound. So, neutral kita mula-mula adalah alkane, react dengan chlorine radical. Hasilkan alkane radical. Alkane radical akan react pula dengan neutral chlorine. Okey, kita pergi kepada step yang seterusnya, our termination step. Step yang ketiga. The third and final step untuk mechanism of free radical substitution is termination step. So, termination step akan ada 3 equation, 3 reaction. Okay. Initiation 1, propagation 2, termination 3. Okay. Termination step, apa yang akan berlaku dekat sini adalah, kalau saya summarizekan dia adalah reaction, okay, reaction between radicals. Okay, antara radicals untuk hasilkan a neutral compound ataupun kita punya produk lah dekat sini. Okay, jadi awak kena ingat balik, okay, berapa radical yang kita dah hasilkan. We have 2 types of radical. Satu tadi kita dah hasilkan chlorine radical, yang kedua kita hasilkan alkane radical. Again, mungkin ada yang wondering, madam, kan tadi alkane radical tu dah react dekat step 2, dekat propagation. Ada ke lagi dia? Yes, ada lagi. Sebab you need to understand, reaction ni semua akan berlaku serentak. Okay, so even though bila dia berlaku serentak, so jumlah dia tu macam dia akan react randomly. Okay, so masih ada lagi alkane radical yang belum react dengan chlorine radical. So yang tu nanti akan jumpalah dekat sini. Okay, pada termination step. Okay, kita tengok apa the 3 equation ataupun the 3 reaction on the termination step. Okay, macam saya cakap tadi, dia adalah reaction antara radicals. So apa yang kita akan buat, kita akan reactkan radical dengan radical. Kita ada 2 jenis tadi, chlorine and alkane radical. So kita tengok. Yang pertama, kita akan react chlorine radical dengan chlorine radical. So you need to understand, radicals dia akan bergerak randomly. Dia jumpa je mana-mana radical, dia akan terus form bond. So kalau chlorine radical jumpa chlorine radical, so it will form bond macam ni and you will get chlorine molecule. Ataupun awak boleh tulis sebagai Cl2. Kita dapat baliklah kita punya Cl2 dekat sini. Okey, so ini yang saya masukkan tadi. Radical react dengan radical to produce a neutral compound which is the product. Okey, now. Dan proses tu akan berlaku berulang-ulang kalilah. Chlorine dekat sini, kalau dia absorb energy, so dia akan pecah balik kepada chlorine radical. Chlorine radical akan react pula dengan alkane. Dia akan proses akan berulang. Okey, tapi ini saya tunjukkan je lah step dia. Okey. Yang kedua adalah reaction antara alkane radical dan chlorine radical. So yang ni adalah kita akan hasilkan kita punya produk pada kita punya main chemical equation tadi. Okey. So ingat radical jumpa radical. Okey, so dekat sini awak akan lukis arrow. Kita tak kisahlah awak nak buat arrow dua-dua ke bawah boleh. Awak nak buat dua-dua ke atas ataupun awak nak buat macam saya buat ni pun boleh. As long as it must be half-headed arrow. Tail daripada source of electron. Head pergi ke arah tempat dia nak form bond. Kalau di sini bond formation dia tak pergi kepada atom, dia tak pecah. Dia form bond. Okay, so dia mesti dekat with each other. So what will happen over here is, okay, kita akan dapatlah carbon chlorine bond dekat sini. So kita akan dapat kita punya major product tadi. Kalau check balik dekat kita punya equation yang mula-mula sekali, this is our major product. And then last sekali adalah reaction antara alkane radical dengan alkane radical. Okay. Boleh ke tak ada? Boleh. Probability boleh ada. Sebab apa? As long as a radical
mix another radical, dia akan hasilkan produk. Okay, tapi this product tak ada dekat dalam kita punya chemical equation. So, boleh ke diterima sebagai produk? So, this is actually akan hasilkan kita punya side product. And jumlah side product yang akan terhasil adalah sangat sedikit. Sebab tu kita tak masukkan ke dalam kita punya equation. Okay. So, dekat sini, macam mana kita nak lukis produk kita? Okay. Tunjukkan perjumpaan dua radikal. Awak tengok saya buat arrow dua-dua ke bawah pula. Okay, now, to draw the product, okay, this one can be tricky. Okay, jadi untuk memudahkan awak lukis, macam mana awak nak buat adalah, okay, awak salin dulu satu yang dekat sini. Okay, salin macam ni. Kemudian, awak akan cantumkan okay, dekat mana tempat dia bertemu, dekat mana dua radikal ni. Okay, so awak akan buat bond dekat situ lah. Okay, dan untuk mengelakkan awak daripada keliru, okay, untuk lukis, apa yang awak boleh buat adalah, okay, so awak labelkan awak punya carbon. So, this is carbon number 1. This is carbon number 2. Cari, kiranya buat macam ada straight chain. Okay, kiranya carbon number 1, carbon number 2. So, ada side product, ada substituent dekat sini. Macam substituent lah, macam tu. Okay, jadi, bila nak lukis, so awak form bond. Okay, kemudian awak lukis lah. So, dekat sini tadi, awak compare balik. So, this is carbon number 1, this is carbon number 2. Okay, apa yang awak kena nampak adalah, at carbon number 1 ada dua methyl. 1, 2. So, 1, 2. So, inilah awak punya produk. Okay, kalau saya nak lukis, kiranya step by step dengan awak. Okay, so saya bagi tahu tadi, first lukis CH3. Okay, macam ni. Okay, so, untuk yang kedua dekat sini, saya bulatkan warna merah ni. Okay, first awak lukis carbon 1, carbon 2. Okay, ni tadi yang awak labelkan. Carbon nombor 1, carbon nombor 2. Okey, lepas tu baru awak lengkapkan. Okey, jadi pada carbon nombor 1 ada apa? Pada carbon nombor 1 ada CH3, CH3. So, awak lukis CH3, CH3. Okey, kemudian pada carbon yang nombor 2 ada apa? Ada H3. Awak salin je lah balik. CH3. So, you get your product over here. Okey, yang mana? Carbon 1, carbon 2. So, inilah produk yang akan terhasil. So, these are the three reactions untuk kita punya termination step. So, saya recap lagi sekali. Untuk mechanism of free radical substitution, kita akan buat mechanism untuk formation of major product saja. So, this is our major product. Kita kena tentukan mana major product. Kemudian, kita ada 3 step. Initiation step. Kita pecahkan halogen kepada radical in the presence of UV. Second step, propagation step, where the neutral compound akan react dengan radical. Alkane react dengan chlorine radical. Kemudian alkane radical react dengan chlorine neutral. Okey, termination step, radical react dengan radical untuk hasilkan neutral compound. Ada 3 step dekat sini. 1, 2, 3. Okay, so that's all for mechanism of free radical substitution, and that's all for reaction of alkenes. And this video will conclude the subtopic 5.1. So I see you guys again in subtopic 5.2. So with that, thank you.